अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन बुध कैसा रहेगा, 17 जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, अपने तखीर शुदा मंसूबों को अमली बनाकर आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मुख्तलिफ मामलात के लिए आपको टाल मटोल की जाएगी, जिस पर आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। फौरी नताइज के बारे में परेशान रहेंगे। अपने प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आप कोई भी खास इकदाम नहीं करेंगे। अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप काफ़ी ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल करेंगे और आपको ये करना पड़ेगा। मोहब्बत के मामलात में आप मसाली सूरत-ए-हाल में हैं। कारोबारी मामलात में अपने मकासद को आसानी से हासिल कर लेंगे। बुर्जे सौर, आप अहम फैसलों से बहुत जल्दी उकता जाएंगे। जो भी आप कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उसके बारे में तहम्मुल मजाजी से सोचें। आप खुद को प्रेशर और तनाव से निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात के बारे में आपको गौर करें और उसके बाद फैसलों को सर अंजाम दें। मोहब्बत के मामलात में आपको आज काफ़ी कुछ खोना पड़ सकता है। ऑफिस में काम करने वाले अफराद आज काफ़ी ज़्यादा अहम रहेंगे। बुर्जे जोज़ा, आज आप अपने साथ वक्त गुजारने वालों को तरजीह देंगे। बहुत सी सख्ती से बिल्कुल भी पेश ना आए और एतदाल में इक़्तिदाम को कायम रखें। मोहब्बत के मामलात में आज आप कुछ ख़ास इक़दामात नहीं कर पाएंगे। काम के हवाले से आप मुस्बत इक़दामात कर सकेंगे और यकीनी तौर पर मुस्तक़बिल के लिए आप कामयाब भी होंगे। तालबात जो कि अपने तालीमी रिकॉर्ड के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। बिजनेस के हवाले से आपको मोहतात इक़दामात करने की ज़रूरत पड़ेगी। बुर्जे सरतान, आपको हम आहंगी फराहम की जाएगी। बेचैन होने की वजह से अपने काम पर फोकस करने के लिए आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे तरीक़ों को तलाश करने का मशवरा दिया जाता है जिसमें आपकी हौसला अफजाई इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से सर अंजाम देने में आपकी मदद करेगी। मोहब्बत के मामलात में चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है। सफारती फ़न और मुहारतों के इस्तेमाल से आप सूरत-ए-हाल को बेहतर बना सकेंगे। आज आप अपने काम के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। बुर्जे असद, आज खुशकिस्मती आपके साथ है और दूसरों की जानिब से आपको काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी हासिल होगी। सख्त मेहनत और काम की वजह से कुछ मामलात पर गौर करना सीखें। आपके लिए मुश्किल हो सकता है। खुद पर
حد سے زیادہ اعتماد اور فخر آپ کی کامیابی آپ کے لیے الٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے مزاج میں نرمی لائیں اور تعلقات کو توازن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ کام کے حوالے سے آج کا دن فائدہ مند رہے گا۔ اپنے پروجیکٹ سے کافی زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ برج سنبلہ، آپ میں سے کچھ لوگ کافی زیادہ پر اعتماد نہیں رہیں گے۔ اپنے تاخیر شدہ منصوبوں کو عملی بنا کر آپ کافی زیادہ پرعزم اور مثبت نتائج نکال سکیں گے۔ بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اقدامات کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کاروباری لحاظ سے آپ مثبت تبدیلیوں کے منتظر ہیں۔ اپنے کام پر فوکس کریں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ برج میزان، اپنے وجدان پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ جو بھی اقدامات کرنے کو تیار ہوں گے وہ آپ کے اعتماد میں اضافہ کرنے کا باعث بنیں گے۔ اپنی تمام پریشانیوں سے باہر نکلنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو پر اعتماد رہیں۔ نئے تعلق کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے مثبت اقدامات اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنی پوزیشن کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ برج عقرب، ماحول میں اور آپ کے مزاج میں تبدیلیاں اندرونی ہچکچاہٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اپنے اخراجات کے معاملے میں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ سہولیات کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ پابندیاں آپ کو پریشان کر دیں گی۔ محبت کے معاملات میں اپنے ساتھی کی خواہشات کو پورا کریں گے۔ کاروباری معاملات میں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ برج قوس، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو بہت سے بہترین طریقے اختیار کریں گے۔ آج کے دن وسیع انداز میں اپنی چیزوں کو ترتیب دیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اپنے معاملات اور عزائم کو پورا کرنے کے لیے مدد فراہم کی جائے گی۔ خوشخبریاں فراہم ہوں گی۔ تمام موقعوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی روزمرہ زندگی سے ہٹ کر کچھ معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ برج جدی، آپ کو لوگوں کے خلاف اکسایا جائے گا۔ بیکار معاملات کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ نیند کے ساتھ خوراک کی بھی آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ تنازعات کو ختم کرنے اور اپنے لیے مثبت راستوں کو فروغ دیں گے۔ ان میں آپ کو کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کامیابی آپ کے ساتھ ہے۔ خوش ہونے اور اپنے دوستانہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ثبوت جمع کرنے پڑیں گے۔ برج دلو، تمام قسم کی کامیابیاں ممکن ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ تمام قسم کے پیچیدہ منصوبوں میں اپنے مقاصد کو آسانی سے حل کر لیں گے۔ آپ کی صداقت مثبت سمت میں آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔
अच्छे नताइज को हासिल करने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। माली मामलात में मौके मिलेंगे। मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतरीन हो जाएगी। आज का दिन आपको मलियत को तलाश करने की तरफ धकेलेगा। बुर्जे हौद, इधर उधर वक्त ज़ाया ना करें। दूसरों की दरख्वास्तें आपकी तरजीहात के मुताबिक नहीं होंगी। ऐसे मामलात जिनका तल्लक आपसे ना हो, इसमें हरगिज़ दखल अंदाजी ना करें। आपके राब्तों को मुतासर कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में अपने साथी के मामलात को फ़रोग देने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल में डाल सकता है। अपने ज़राए का इस्तेमाल करते हुए नज़रियात को फ़रोग देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।